इंडिपेंडन्स डे मनयता जाल्यार आमकां इंडिपेंडन्स कित्याक प्रगती करपाक वाडपाक सरकारान दिला ती ऑपॉर्च्युनिटी यूज करून फुडें वचपाक। आणि आज तुम्ही आमच्या गोंयानूय पळयल्यार आमी प्रगती जी केला हेजे पयलीं केन्ना जावना ती तरी आमी मानून घेवपाक जाय। आणि प्रगती करता करता तशें एक सादी हायवे करतलो जाल्यार थोडी झाडां कापपाक पडटा। आज आमी जे प्रवास करता ते रोडार प्रवास करतना आमी जेन्ना झाडां कापलेली ती झाडां आमी दुसरी प्लांट करपाक जाय पर्यावरण राखपा खातीर। पूण अशें अर्थ न्ही की आमी तो रोडूच येवपाक दिवपाक जायना। खूब बऱ्यो वस्तू आनी मेजॉरिटी 90% बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आसा। एक विरोध करपाक जाय आनी विरोध आसपाकूय जाय आनी ऑपोजिशनूय आसपाक जाय। पूण जशें ओल्याचेर सुकें जोडटा आनी सुक्याचेर ओलें जोडटा तशें जावन बरी प्रगती जी जाता ती बरी प्रगती आमी बंद उडोवपाक जायना। पूण आज आमचें गोंय खात्रेन सगळे गोंयकारांक खबर आसा की खूब बऱ्यो वस्तू जाला। आज पणजे वचपाक सादें उदाहरण दिलें आमकां 1 वर मायज लागतले, आज आमी 20-25 मिनटांत पावता। कित्याक पावता? प्रगती कोणे केला? भाजपा सरकार आमच्या सरकारान केला, डबल इंजिन सरकारान केला। आनी तेका लागून हे जेन्ना आमकां सगळें खबर आसा तेन्ना आमी फाटींबो दिवपाक जाय जो काम करता त्या मनशाक। हे आमी सदां लक्षांत दवरपाक जाय। तुम्ही आता हिंगा सगळे स्टुडंट आसा, तुमचे टिचरीन तुमचे बेश्टे हांगा हात धरून सांगल्या तूं बरें शिकता आनी मातशें बरें शिक, तुमचें रँकींग ऑटोमॅटीक वाडटा, तुम्ही बरें प्रगती करता। तेच भाशेन लोकांची शाबासकी बरें काम करता थिंगा मेळ्ळ्यार स्फूर्ती वाडोवन आनीकूय काम करून दिसता। आनी हे सरकारा तरी हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना 3 खेपे निवडून आयले दाखयले लोकांनी कोणा बरोबर आहा ते आनी म्हणून 3रे खेपे सरकार घडोवन हाडलो। म्हाका तरी खात्री आसा की फुडल्या आमकां फुडाराकूय बरे भाशेन हेच भाशेन फुडें वचपाक एक संद मेळटली तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान गोंयकारांच्या आदारान। आमी केन्ना आज बळी पडपाक जायना। जो नेगेटिव्ह प्रोपोगंडा जाता तेजेर ते केन्ना बळी पडल्यार आमचो देशूच फाटीं उरतलो। आनी तेका लागून म्हाका जाय बऱ्यांतली बरी प्रगती जाल्ली, आमचे गोंय आनी फुडें गेल्ले, आमचो देश आनी फुडें गेल्लो। आमी लक्षांत दवरपाक जाय आज भारतीय म्हूण एक भारतीय नागरीक कितें आमचे चडशे लोक भायर आसा ते लोक सांगता पयले आमकां फाटीं लायनीन रावचें पडटलें, आमी भारतीय वा इंडियन म्हणल्यार आज लोक विचारता युअर इंडियन म्हूण तुका लायनीन फुडें घेता। हो आज आमचो मान सन्मान आख्खे जगाक लोक मानपाक आमकां लागलेलो आसा। हे आमी सदां हेजो सांबाळ करपाक जाय आनी मातशे तरी विचार मनान हाडपाक जाय हे कित्याक जालें, कशें जावपाक पावलें। गोंयचे चिंततना मातशें चिंतपाक जाय गोंय एक 10-15 वर्सां कितें खूंय आसलें, आज कितें कितें प्रगती केला, आज कितें कितें आमी फुडें गेल्ले आहा ते आमी मातशें तरी विचार करपाक जाय। हांव चड वेळ घेनासतना आनीक म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय आमी केन्ना केन्ना टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता तेन्ना लोकांचे एकदां मातशे विरोध आसता, सगळ्यांचो न्हू मेजॉरिटी लोक सपोर्ट करता। AI सिग्नल्स आमी आख्खे गोंयान घातलेले आसा। म्हाजी विनंती लोकां कडेन तुमी तरी ट्रॅफिक रुल्स फॉलो केले, तुमी तरी ओव्हर स्पिडींग करना, ड्रंकन ड्रायव्हिंग करना, तुमी तरी असले कितें करना जाल्यार तुमकां फायनूच पडपाना। तुमी तुमचे जिवाची काळजी करपाक जाय। लायफ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। तुम्ही तुमची काळजी करतना दुसऱ्याची काळजी करपाक जाय जे ते ऑपोजिट तुमचे गाडी चलयता तेंचे। आज रस्त्यार जेन्ना जितले लोक मरता नाल्यार इंजर्ड जावन उरता तुम्ही त्यांचो मातशें तरी विचार करपाक जाय। कॅमेरा सरकारान कोरोना फायन घालपाक जाय म्हूण लोकांक मातशें पूण इच्छा ना, फकत रेग्युलेट जावपाक ट्रॅफिक। आनी हांव शाबासकी दितां गोंयच्या लोकांक, मेजॉरिटी 90% 95% लोकेशनान लोक स्पीडिंग स्लो केला, कॅमेरा हा म्हूण स्लो चलयता आनी तेजो निकाल तुमकां 3 म्हयन्यांनी क्वार्टरली जेन्ना रिपोर्ट येता एक्सिडेंट कमी जाला हाय स्पीडा लागून आमकां रिपोर्ट येतले। तेचो हांव अपेक्षा करता आनी लोकां कडेन मागता मातशें रूल आनी रेग्युलेशन फॉलो करा म्हूण। हे उलयतना आमचे फुडारात जायते जायते कार्यक्रम आसा। हांव फ्लायओव्हराचे पर्वरी उलयतना मुद्दम सांगपाक सोदतां
आमचे जवळ हिंगा जे फ्लायओव्हराचे काम चालू आसा दाबोले सेक्शन पयरूच आमी रिव्ह्यू मिटींग घेयली नोव्हेंबरान हे रिव्ह्यू मिटींग घेयला तेन्ना नोव्हेंबरान हे फ्लायओव्हर कंप्लीट जातले दाबोलीम सेक्शन हे हिंगा रावपी लोकांक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता 650 crore तो प्रोजेक्ट तो डिले जालो कित्याक थोड्या लोकांनी एक कंप्लेन घातली हायकोर्टात गेले गरजे शिवाय हायट देंवोवपा लायली आनी तेका लागून कॉस्टूय वाडले आनी शेड्यूल जो आसलो मातशें मुखार गेलो पूण नोव्हेंबर म्हणल्यार हेय काम हिंगा रेडी जाता हांगा आमी जॉगर्स पार्काचे उलयतना सायडीन आमचे मुद्दम सांगता आमचे महिला भवन आसा महिला रिसोर्स सेंटर म्हूण उणे 100 आमच्यो बायलो कपडे शिवणी करून ट्रेनिंग दिवन एम्ब्रॉयडरी करून कटिंग करून डिझायनिंग करून व्हडल्यो ऑर्डर घेतले व्हडल्यो नामनेच्यो कंपनी बॉम्बेसून आमी टायप करपाचे आसा ते आतां व्हिजीट दिवपाचे आसा तेच बरोबर कुणबी साडी जी आमी थिंगाय तयार करतले सगळे ऑथेंटीक जे गोंयचे आसा ही आमची संस्कृती जी आसा जे आमचे एसटी लोक तेच तो सेंटर चडशे चलयतले इवन कलर म्हणनाका जे सुतां कलर करपाक जाय साडयेचो कलर नॅचरल कलर झाडाची म्हणजे पाळा नाजाल्यार तेजे बार्क तेका कुडके काडून तेजे कोडयन तेजो कलर घालतले अनेक थिंगा सुतांक जे स्पिन आसा ते चक्र कशे स्पिन करून ते सुद्दां भायर काडटा तेजेर ही साडी तयार जातली म्हणजे ऑथेंटीक विथ GI टॅग गोंयचे हे तयार जातले हे कितें दाखयता की महिला खातीर आमी कितें कितें केला आनी फुडाराकूय करतले हांगा म्हज्या लेफ्टार जे तुमी गाडी पार्क केला ते भितर कंपाऊंडार थिंगा आमचो स्किलिंग सेंटर येता हांव मुद्दम सांगपाक सोदता स्किलिंग सेंटर कसो जंय म्हणल्यार युवा शक्ती युवा फॉर 2047 तयार करपाक जाय 2-3 कंपनी बरोबर येवन हांवें टायअप करून थिंगा स्किलिंग जातले जे स्किलिंग त्यो कंपनी करतल्यो त्यो व्हडल्यो कंपनी एव्हरी इयर ते एक्सपांड जाता तांकां तेच लोक नोकऱ्यो दितले तेंचे कंपनीन आनी गरज पडल्यार ते दुसरे कडेन ते कामां वचपाक शकता आपले ओन बिझनेस उगडपाक शकता असलो स्किलिंग सेंटर हांगा येता हांव तुमकां सांगपाक सोदता खंयचे बाबतीन कामाच्या बाबतीन हांव उलयल्यार खूब उलोवपाक शकता आमचे प्रगतीचे जे आमी पावलां उचलला ते प्लस डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट घेतला ते पूण हांव वेळ घेवपाक सोदना हांव परत याद करता सगळे आमचे फ्रीडम फायटरांक जे आपले बलिदान दिलो आमकां फ्रीडम दिली आमची फ्रीडम दिला ती आमी बरे कामां वापरुया फ्रीडम म्हणल्यार फ्रीडम कितें फ्रीडम ऑल्सो टू प्रॅक्टीस एंड रिस्पेक्ट अदर्स Freedom is to respect the women. Freedom is to obey the traffic rules. Freedom is to not throw and litter garbage everywhere. Manage garbage in a scientific way. That also is your freedom. Don't misuse and throw garbage everywhere. हे भाशेन ही आमकां मेळिल्ली फ्रीडम आमी बरे कामा खातीर वावरया आनी आमचे तरुण भुरगे जे आसा तांकां आनीकूय आमी संदी दिवया फुडें वचपाक काम करपाक आनी तेन्नाच आमचे जे आमी म्हणटा फुडार आवर फ्युचर वील बी ब्रायट आमचो जो फुडार भुरग्यां खातीर आनी आमचे स्टेटी खातीर आमी चड आनी चड फुडें व्हरपाक सदांच प्रयत्न करया हें सांगून हांव सगळ्यांक परत एकदां परबी उनुनीत परबी 80th अशी वर्सां आमकां जेन्ना भरता आमच्या इंडिपेंडंट सुटका दिसाची हांव तुमकां उनुनीत परबी दिता सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां परबी दिता विशिंग यू ऑल द बेस्ट मे यू यूज युअर तुम्ही पळतात GNH। माजी आपको ना सरप्राइज देना था इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है और माँ जी जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। मेरा बेटा पंचामृता भारत की पहचान घर घर में पंचामृता।